سامعكم. كيف وعدتكم اننا نديرو اكزامان على لا بارير دو بوتونسييل. بيان، دونك هاد الاكزامان غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون، تلقاوه في اللين درايف، تلقاو بلا كوريكسيون ديالو. حنا شنو غادي نديرو دابا؟ حنا غادي نشرحو غير لي ديفيرونت ايتاب في الكالكول، حيت لا كوريكسيون غتشوفوها اللي ما فاهمش راه ما فاهمش. بيان، سورتو ان لي باساج اللي في ديك لا كوريكسيون منقزين ومنقزين عاد بزاف. بيان، دونك la barrière de potentiel, on considère une particule de masse m et d'énergie E en mouvement le long de l'axe OX d'une barrière V de X. Donc V de X est égal à 0 pour la valeur, V est égal à 0 pour la valeur, ou V0 qui est une constante positive bien sûr, fait l'intervalle. Bien, il nous demande de représenter V de X, la courbe, écrire l'équation de Schrödinger. Dans le cas où l'énergie est inférieure à V0, résoudre l'équation de Schrödinger stationnaire, bien évident. Écrire les conditions de raccordement et montrer que le coefficient de transmission est écrit sous cette forme. Bien, que peut-on conclure? وشنو هو le phénomène physique اللي كيهضر عليه هذا le coefficient de transmission. Dans le cas où l'énergie est supérieure à V0, déduire sans calcul l'expression de T, en déduire les valeurs de petit l اللي هي هذه ou les valeurs de l'énergie E correspondant à la résonance. Bien, donc نتوكلوا على الله. واحد القضيه لاحظوها مزيان، كاع الطلبه خصهم يعرفوا هاد القضيه، خصهم تيقراو لا ميكانيك كونتيك. تبعوا معايا مزيان. بالنسبه لي بوتونسييل كاري، يعني في هاد ليطاب ديال الكور ضروري غادي تلقاو اكزرسيس، ضروري غادي تلقاو اكزرسيس في الكونترول فينال على هذا، على لي بوتونسييل. بيان، ولكن ردوا معايا البال. انا غنعطيكم لي زيتاب اللي خاصكم تتبعوا باش تصاوبوا اي تمرين كيف ما بغا يكون. 4 ديال لي زيتاب، ما كاينش فوق منه. دونك première étape c'est de exprimer l'équation de Schrödinger stationnaire. الا ما كنتيش عارف l'équation de Schrödinger stationnaire ما عمرك غتجاوب على ليكزيرسيس ديالك. دونك اول حاجه تعرف شنو هي l'équation de Schrödinger. ثاني حاجه تعرف شنو هي لا سوليوشن ديال l'équation de Schrödinger على حساب لي ديفيرون كا، يعني solution réelle ou la solution complexe. Deuxièmement, les conditions de raccordement, يعني la continuité ou la discontinuité du potentiel à certains points. Ou la quatrième étape, c'est de calculer T et R. Dans notre cas, on s'intéresse uniquement à T. Là, on dit la transmission, il dit bien. Bien. Donc, nous la première question, déjà quand tu dis la correction, il nous demande de représenter V de X. Donc, V de X, c'est un potentiel qui est égal à 0 barra, يعني pour x كبر من L, pour x صغر من moins L, ها هي. Ou la deuxième, c'est pour x égale à V0 pour les valeurs x, V de x égale à V0 pour les valeurs qui ont comprises entre moins L et L. Bien, donc la représentation c'est là. C'est 0 هنا هو x صغر من moins L. Donc au 0 هنا هو x كبر من L وتساوي V0 pour x compris entre moins L et L. Bien, وهادشي اللي هضرنا عليه دابا. Bien, la deuxième question, il nous demande l'équation de Schrödinger à l'état stationnaire bien sûr. À l'état stationnaire يعني l'indépendance du temps ما كايناش. À l'état stationnaire البعض منكم غيسول هذا السؤال يقول لك انا ما عارفش باش نبدا. l'équation de Schrödinger بعض المرات كنلقى فيها تي، بعض ما l'équation à l'état stationnaire باينه ومعروفه خاصكم تحفظوها. هي هذه h psi de x كتساوي e psi de x. متفقين دائما. Bien. Donc هذه نحاولوا نديفلوبيوها. Donc on sait que h كيساوي P au carré sur 2m plus V2 grand X. ونعرفوا نانجكتوها في هذه في l'équation de Schrödinger. Donc غتعطيني P au carré sur 2m plus V2 grand X. علاش؟ حيت هذا opérateur وهذا opérateur. Bien. Psi de x qui est égal à E psi de x. Bien. Donc ça revient d'écrire شنو هو P. L'opérateur P هو h bar sur I d sur dx. Bien, عقلو مزيان. دونك الا درت له او كاري يعني ندير هادشي كامل او كاري. دونك اش غادي تعطيني؟ غتعطيني هي موان
h bar au carré la dérivée seconde de x. مزيان عندي une constante اللي هي 2m دونك هادشي كامل اش غيولي moins h bar au carré sur 2m d carré sur dx carré plus v2. هنا v de grand x c'est un opérateur. شنو هي la valeur propre ديال la position grand x هي petit x, donc v de petit x هادشي كامل psi de x qui est égal à e psi de x. Bien, donc c'est l'équation de Schrödinger à l'état stationnaire. Il est جملناها وكتبناها زوينة غادي نكتبوها comme étant psi seconde de x plus 2m sur h bar carré l'énergie moins le potentiel v de x psi de x égale à 0. Bien, donc هذه هي l'équation de Schrödinger à l'état stationnaire. Bien, donc نكونوا عارفين هذه شنو هي ونكونوا عارفين هاد b شنو هي و la valeur propre ديال v de x هي v de petit x. Bien, ندوزو la troisième question. Il nous demande de résoudre l'équation. Bien, donc la résolution de l'équation de Schrödinger, ça revient de déterminer le coefficient de la cercle fait psi de x. Et là, qu'un positif, مزيان. Les solutions qui sont sous forme d'exponentielle complexe. ولكن إلا كان هذا négatif qui sont les solutions réelles. Donc عقلوا مزيان. على هادشي اللي غادي نكتب. إلا كان si E صغر من V0. في هذا le cas qui sont les solutions qui sont réelles. وإلا كان E كبار من V0 les solutions qui sont complexes. واحد لا remarque ملي كنقولوا réel كنهضروا على onde évanescente. وملي كيكونوا complexe كنهضروا على une onde اللي كلكم كتعرفوها onde plane. Onde plane que ce soit de matière ou d'énergie يعني de la lumière. Bien, donc حنا في اين cas on a حنا في le cas ديال l'énergie أصغر من V0. Donc les solutions غادي يكونوا كيف دايرين des solutions complexes. Donc on a E صغر من V0 في اين région. هذه كاينه في la deuxième région. عاقلين على la représentation ديال البوتنسيال اللي درنا كيساوي هكا ياك. دونك درناه pour L وهنا pour moins L. دونك كيساوي V0 وحنا الانرجي ديالنا دايزه هنا. دونك 3 كا. في هذا لو بروميير كا عندي E كبر من 0. في هذا لو دوزيام كا عندي E كبر من 0 يعني كبر من البوتنسيال. ولكن هنا عندي E ولا V0 كبر من E. متفقين؟ حتى هي V0 دايزه هنا وها الانرجي دايزه هنايا في هاد لا ريجيون هادي. دونك عندي 3 ريجيون. لا بروميير la deuxième région et la troisième région. Donc, on va dire la solution de l'équation de Schrödinger pour chaque région. Donc, pour la région 1, nous écrivons l'équation de Schrödinger. On va dire psi 1 seconde de x plus 2m sur h bar au carré e moins v de x. Chaque fois v de x هنا ها هي شحال هادي 0. يعني ديك اللي غادي دير نتا هنا E moins V de X غادي دير E moins 0. E moins 0 هي 0 نضربها في هادي ça revient لهاد l'expression phi 1 de X qui est égal à 0. Bien. Donc هنايا نحاول نديتيرميني واحد l'expression سميتها K1 au carré qui est égal à 2m E sur h bar carré. متفقين؟ واللي هي هادي. On s'intéresse uniquement لهادي. Bien, هذه مهمة. هذه كيف دايرة؟ C'est une valeur positive. Donc, les solutions de l'équation de Schrödinger يكونوا complexes. Alors, غتكون psi 1 de x كتساوي واحد la constante A1 exponentielle I K1x plus B1 exponentielle moins I K1
x. Donc, il y a la solution de l'équation de Schrödinger pour la première région. 12 pour la deuxième région. Pour la deuxième région, je nous dis. On dit l'équation de Schrödinger, phi 2 secondes de x plus 2m sur h bar au carré. Et on a le بالمزيان غادي نكتب e moins v0. ماشي مشكل نكتبو e moins v0 psi 1 de psi 2 pardon de x égale à 0. Alors شنو هي la remarque اللي كنلاحظ هو ان l'énergie صغر من البوتنسيال. or شنو عندي or عندنا e صغر من v0 implique v0 moins e positif ولا اللي عندي بها الغرض هي e moins v0 négatif. يعني هاد l'expression هادي نيجاتيف. وملي كتكون هذيك ليكسبرسيون نيجاتيف شنو قلنا ملي كيكون لو كا ديال او كبر من في 0 كيكونوا لي سوليوشن كومبلكس ولكن او صغر من في 0 كيكونوا دي سوليوشن ريال. دونك في هذا لو كا نحاول نسميها كما نسميوها k2 او كاري كتساوي ردوا معايا البال نديرو 2m sur h bar au carré e moins v0 ولكن من الأحسن نديرو moins v0 moins e هكذا أحسن. متفقين نسميوها كلها هكذا. علاش؟ حيت هادي إلا مشيتي تقلبتيها غيخرج لك واحد لو سين موا. في هاد الحالة غادي تكون k1 كلها k2 باردون هادي k2 تكون k2 او كاري كلها هي هادشي بالموان ديالو. متفقين؟ دونك شنو غادي تكون ليكسبرسيون ديال لا سوليوشن بسي دو اكس 2 غادي تكون هي A2 exponentielle K2x plus B2 exponentielle moins K2x. J'espère بلي هادشي يكون واضح. في الكالكول ديال لي كونديسيون د راكوردمون راه غادي نديرو كلشي يعني ما عندكم مناش تخافوا. نحاول ندير حتى لا سوليوشن في لا فيديو نحاول نقسمها على جوج. متفقين بيان. دونك هادي هي في 2. نمشيو دابا نديرو في 3. Donc, dans la troisième région, on dit l'énergie positive, يعني كبر من البوتنسيال اللي كيساوي 0. Donc, في هذا الكاش شنو كندير؟ كنقول بلي psi 3 secondes de x plus 2m sur h bar au carré e psi 3 de x égale à 0. Donc, la solution بلا ما نتعطلو psi de x كتساوي a3 exponentielle i K1x plus B3 exponentielle moins I K1x حيت عندي la même constante ou le même nombre d'ondes K. Or B3 كتساوي 0 car il y a pas d'autres obstacles. بمعنى إلا جيت لهادي نركز عليها مزيان. شنو عندي une onde incidente, عندي une onde réfléchie puis une onde transmise. bien هادي غتولي عندي une onde incidente غادي دير لي une onde réfléchie puis une onde transmise. باقي عندي شي obstacle هنا ما بقاش donc pas de réflexion. شنو هما لي تيرم ديال هاد لي زوند؟ هما هادو. الا مشيت مثلا للاولى اللي هي هادي هي لوند انسيدونت هادي هي لوند ريفليشي. متفقين؟ الا مشيت للدوزيام ريجيون هادي هي لوند ترانسميز وهادي هي لوند ريفليشي في لا دوزيام ريجيون. وفي لا تروازيام ريجيون شنو كتبت اون لوند انسيدونت و اون لوند ريفليشي. الوغ لا ريفليكسيون ما كايناش دونك هاد التيرم خاصو يكون انولي. دونك psi 3 de x doit être égal à A3 uniquement exponentielle i K1x. Bien. Donc, il y a la troisième question, ce qui concerne la solution de l'équation de Schrödinger. Quand on dit la solution, il y a les fonctions d'onde phi n. Bien, la quatrième question, il nous demande d'écrire les conditions de raccordement pour montrer l'expression de coefficient de transmission. Alors, هنا ردوا معايا البال الله يجازيكم بخير. باش نسالي هاد la première partie, نديرو la quatrième question. عندي هنايا واحد لاستوس كلي غنامبوزيها غادي يجيكم الكالكول ديال لي كونديسيون د راكوردمون ساهل مال باسل بالحق غير نتبعو. دونك نشوفكم في لا دوزيام بارتي.